Puilano gotano no khata Mia 20 tarik June kaisa social media tai YouTube tikai horoksa Vikas Deborma mungui sini bobo agarani mungkoi bo je kok samani abono kisa phironani bagai nangai tongka tamni himba jeng bobo agarani logio tongu samung tanggo kai bobo agarani sakawa je sakok sakakaino sini khanango sini khayogo aboni bagino ang ikongno phiroknani bagai tini taisa nong biskango phaja kai puilabo no kok phiroknani sikang o Vikas Deborma tamo saka abono kisa khanai nageredi ang bini text tabuk pori khanare nai আজকে পাহাড়গঞ্জে মহারাজ আর কি টিপিএফ মিলে বলছে যে এনজিও নন পলিটিক্যাল পার্টি আজকে তারাই গতদিন বড়মুড়াতে রাস্তা রুখু করে সারা ত্রিপুরায় যে একটা খারাপ পরিবেশ সৃষ্টি করতে চক্রান্ত করছে রাজা কোথায় রাজা আছে আজকে রাজা আছে রাজা তো নেই রাজা নেই এখন গণতন্ত্র দেশ রাজা নেই আমরা তাকে ধিক্কার জানাই মংখা মিয়া বিকাশ দেববর্মা media je samani ko buma ang tabuk sanani nayo bubagra kono jaga lama boka suya lama ka supini bo thangya hangka bubagra no tangi bo target khlai tini okok rono saka abo sing bo clear khlailia ahaipano sing saimano bo khorcha kaisa rajnatik bodolo bo gudelja tamni hingka kai bo sal kolokma ba tabusek jora bo kono focus phaimaya ngui tongkhana peplawi maya ta politics o aboni bagai phana ungui mano ta kaisa angkai buskang edisi song maribo jahate ke bo abo je party khlai tongo a party ni ticket manani bagai a mothani okrani attraction ni bagai hoyto bo okongno sawi mano kintu ani kuchini kokungkha nung jesa political party phana khlaidi aro chini kono kebeng mang korei bubagra bo kebengya sing tipra motha jara khlai tongnai sing jara bubagra na hamjane sing kebo kebengya nung ni party na nung khlai tongnai kintu ni political career no nung ti sanani bagai bubagra no let nung tani hanya ni sanaba bubagra la nung ni bagai tam sakaba tam hanya hingka bubagra nung abur le tangi reply dia omti ya hakena sekango bo Monihar Deborma khoroksa bubagra ni mungui hanya samani olo bona karsanka bubagra no phone khlai ja bo media bo rikha je bona karsanmani ga angkha khlayo je miya je Vikas Deborma bo je samani bo je bul khlaimani bo je kokhanya samani bo bubagram thani nakar sankakai bo nakar manne abono angnayo je sini bisingo jahate wale mung phayati khalai nani bagino bo omti kokhamero khinango ta satun ebong bo bubagram thani bo nakar santun ang kaisa sana naima hinggakai tabu bubagra rongni শাসন করিখা অমথি কিন্তু মল তো ত্রিপুরা হাস্তেবো চিনি বুবাগারা নি শাসন তংমানে সে বুবাগারা নি শাসন তংমাই ফাইনানে 1949 নি 15 অক্টোবর ত্রিপুরা আগেও ইন্ডিপেন্ডেন্ট তংমানে আবো जों भारत हाकतर जइन खलाका आबुन परे जों डेमोक्रेटिक कान्ट्रि ओ जों सपायो एबं जों ताबो डेमोक्रेटिक पार्लियामेंटारि सिस्टेम न गसुइनो जों अ त्रिपुरा हिंदी बा इंडिया ओ हिंदी जों दंलाय जाव किंतु तिनी जे गणक राजतंत्र पाइथांका शासन पाइथांका केन राजा करै तिनी उंया राजा तंगो शुद्ध तिनी त्रिपुरा हास्ते सिमिया तिनी भूटानो ताबो डेमोक्रेटिक सिस्टेम फाइका गार डेमोक्रेसी सलो हाइपानो आरो तिनी राजा तंगो एवं बन जत्तनि कतर बरम तंगो तिनी थाइलैंड तंगो थाइलैंड बो तिनी डेमोक्रेटिक फाइसो पैसा गा आरो बो ताबु बो बुबागारा न बा आरो नि राजा न जत्तनि बरम कतर बो ताबु बो आरो खलाइ जागै तंगो मान जागै तंगो खुलुम जागै तंगो अमति आहाय नेपाल बो ताबु तंखो एका अमति हेके सारा पृथ्वीओ इवन इंक्लूडिंग ब्रिटेन बो ताबु बो राजा तंगो रानी तंगो हेका आरो बो ताबु बन बरम बो तन जागो हेका आरो राजा करै राजा बरो तंग अमया राजा की गणतंत्र न माने यदि बा राजा बो गणतंत्र न माने बे राजा की गणतंत्र न अगेंस्ट कखै बा साका कतिन अर गणतंत्र देश ओ देश नि सानानि त कक्रै राजा जदि गणतंत्र आं मानिया हिन साकासे नों गणतंत्र देश बा अमति हिन सानान ब्ले
Hekai Tripura hasteno sabo Tripura hani bororokno sabo phiyogui maya abo laibuma se kok sabo abo laibuma ni bo tamo maritong abo se kok sanai chini bubagra chini dofani bagai tamo khaita tamo sacrifice kita dini la marito ba matamo abo kisan khosai sanan mosong omong kha je 23 বছর মিজোরাম ni chini dofani bororo oro kanchanpura khaitamani tini bubagra no naikolui abarono kaham kaisa thuri nai mana apulu boro kok salaman bisingoi central government Mizoram government ta Tripura government ta bisi especially orange chief minister ta kaham ka kok salaman yabulo tinabo kaisa samadhan ka tini bo NRC case khlaja hingga kai NRC case khaimani yabulo tini bono congress ni hoite bo all india congress ni bo secretary tomani ta Tripura bo president tomani bono saka nang NRC case withdraw khlaidi eba kai ni congress ni president yakadi bo sacrifice khaja Congress ni presiden na yakari ka chini dofani case chini dofani hamari ni bagai ha oro ni jara illegal migrant ta Bangladesh ni phaitam phana rikhlaina ni bagai botini sacrifice khlai Congress ni presiden yakari dikha ta NRC case no botoi tambo ka NRC case tini dike rangkhol Angonjit Deborma Sunil Koloi hai kobang ma borok bobagar ni tambo abang Tripura mothani joto borok no tambo ka omti hai kaino jeng tini CAB kengko obo jeng nangko bubageran logi tongo Tripura mothani jot adon nong tongo ka aboni bagai no ang paithago kokong no sanai bubagera kono Tripura hastewo kono kharap poribesh khlainani bagai kono samung tangla Tripura motha kon dino amte kharap poribesh ba ora wala jangnai kono samung ba kono dino tangla tam hingga kai jeng bubagerani kok ba cholibo bubagerani kaman ba cholibo bubagera o COVID-19 wo tabo सबसे बेसी कमखा जे चिनी बरो बिया लो क्लाइ तमैखा ओ जरा Tripura मोथानि सिखलारो स्पेशली सिखलारो ता स्टुडेन्ट रो ता अन्यनो जरा सिनियर रो बरो जत्तनो साइटक लाइखा बरो बाखे सुबानानि बुबागारा नि सुबासु मानैबो मायाबो रां फुमलाइ जे मानतिखाइ इंगखा बुबागारा फातानि हास्तेव जरा कसाइ तंनाय बरो न Tripura हास्ते तुमनान बागै जे साइटक मानि जे सुबा मानि अमत Tripura हास्तेनि बरो रो इंगो जत्तनो नुगुइ तंगो Turang bubageran no hanya ta sadi ang Vikas Deborma no koijawo nang bubageran no nakar sane nin korno ro sawi nahana ni bagai hambai jatono no বন্ধুগণ আমাদের একমাত্র মুক্তি দিতে পারে আমাদের বিপ্লবজি এবং নরেন্দ্র মোদীজি তাই আজকে পাহাড়গঞ্জে ত্রিপুরা রাজ্যে একটা বিভ্রান্ত সৃষ্টি করতে চাইতেছে যে মহারাজ নাকি আর টিপিএফ মিলে আজকে তারা ওরা বলছে যে আমরা এনজিও নন পলিটিক্যাল পার্টি আজকে তারাই আজকে গতদিন বড়মরাতে রাষ্ট্ররুখু করে এই সারা ত্রিপুরা রাজ্যে একটা পরিবেশ সৃষ্টি খারাপ পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য চক্রান্ত করছে তারা রাজা কোথায় রাজা আজকে রাজা আছে রাজা তো নেই এখন গণতন্ত্র দেশ রাজা নেই পাতালকন্যা সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে একটা বিভ্রান্ত সৃষ্টি করতে চাইতেছে আমরা তাকে ধিক্কার জানাই নিন্দা জানাই